बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रात गए तहरीक इंसाफ ने बड़ा फड्डा डाल दिया। सदर आरिफ अलवी लोहे का चना साबित, जबकि दूसरी जानिब निगरान हुकूमत ने भी महाज संभाल लिया। सदर पाकिस्तान का इस्तीफा। इन तमाम अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मुल्क के अंदर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी फ्रंट फुट पर आ चुके हैं और जो उनसे बिल पास करवाने के लिए तरीकाकार इस्तेमाल किया गया वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डिस्कस किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो अपने ज़ाती ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने समरी पर कोई किसी किस्म के दस्तखत नहीं किए हैं। एप्पल डॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि सदर आरिफ अलवी वाज़े करें कि क्या ईवान सदर के अमले ने जाली दस्तखत किए या बिल को मुकर्ररा वक्त पर वापस नहीं भेजा गया। उन्होंने मजीद कहा कि सदर आरिफ अलवी को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने ऐवान सदर के अमले को बिल वापस भेजने की हिदायत किस तारीख को की थी। अहमद बिलाल महबूब ने यह भी कहा कि सदर ये भी बताएं कि उन्होंने जुबानी हिदायत दी थी या फाइल पर तहरीरी रिमार्क्स लिखे थे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि सदर पाकिस्तान के ट्वीट के बाद कि उन्होंने आर्मी सीक्रेट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए, उसके बाद एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है और निगरान वफाकी वज़रा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। निगरान वफाकी वज़ीर कानून और इत्तलात ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सदर की ट्वीट से कोई भौंचाल नहीं आया, सब वाज़ेह है। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम का कहना था कि सदर 10 दिन में बिल पर दस्तखत ना करें तो बिल खुद ब खुद नोटिफाई हो जाता है। आइन के आर्टिकल 75 में 10 दिन की मुद्दत वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है और सदर के पास दूसरा इख्तियार है कि तहरीरी एतराज़ लगाकर बिल तरमीम के लिए भेजें। सदर को 10 दिन में इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। सदर को बिल 2 अगस्त और 8 अगस्त को मौसूल हुए। माजी में सदर ने अपने इख्तियारात का दस्तखत के साथ इस्तेमाल किया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले कि ज़रूरी है कि कानूनी निकात की वजाहत की जाए। सदर ने ज़ाती अकाउंट से ट्वीट किया और सदर अपने आइनी ओहदे पर रहना चाहते हैं या नहीं हमें जानने का इख्तियार नहीं। सदर की मंशा क्या है ये वही जानते हैं। ज़रूरी है कि कानूनी निकात की वजाहत की जाए। अगर कोई अबहम पैदा करने की कोशिश करेगा तो हम इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाब देंगे। हमने आइनी ओहदों की इज्जत और एहतराम को मलहूज़े खातिर रखा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हम सदर की तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई बात ना होती तो हम यहाँ ना होते। एक ट्वीट है जो बज़ाहिर एक अबहम पैदा करने की कोशिश लगती है और इसकी वजाहत हो गई है। हमारे आने का मकसद तहकीकात कराना नहीं। वजारत कानून के सरबराह ने कानूनी निकात की तोजीह पेश कर दी है, यही हमारा मकसद था और हमने पूरा कर दिया। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रात गए एक बड़ा फैसला किया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के इस ट्वीट के सिलसिले में अदालत जाएगी। यहाँ दोस्तों, पीटीआई ने कौमी और अदालती सतह पर सदर के मौक़िफ़ की भरपूर तायद और हमायत का ऐलान किया है। अहम तरीन कानूनी मुसवदाजात की तौसीक के अमल पर सदर पाकिस्तान का मौक़िफ़ संजीदा इक़दामात का मुतकाज़ी है और सदर मुमलिकत ने रियासती और हुकूमती ढांचे में गहराई तक सराहियत किए गए मर्ज़ की निशानदही की है। सदर मुमलिकत वफाक की अलामत, पार्लियामान का हिस्सा और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं। उनके फैसलों पर अमल दरामद रोकना गैर आइनी और नाकाबिल कबूल है। मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक चीफ जस्टिस से इस मामले की हकीकत, ज़िम्मेदारों के तयन और मुहासबे की इस्तदा करेंगे। पूरी कौम और तहरीक इंसाफ आइन व कानून की बालादस्ती के लिए सदर के साथ खड़ी है और तर्जुमान का कहना था कि सदर मुमलिकत की ट्वीट हर लिहाज से गैर मामूली, तशवीशनाक और नाकाबिल तसव्वुर है। दोस्तों, दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सदर का ओहदा है वो बिल्कुल ही इस तरह का ओहदा है कि जिसकी ना तो कोई अपनी ज़ाती मर्जी होती है और ना ही उनकी कोई हैसियत, बस एक डमी बिठाई जाती है। लेकिन पहली मरतबा सदर की जानिब से अगर कोई बात की गई है तो उसको अब सीरियस नोट पर देखने की कोशिश की गई है। अब सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सदर आरिफ अलवी को आर्मी एक्ट बिल से मुतालिक तहरीरी हुक्म जारी करना चाहिए था और अपनी राय तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। अगर वो तहरीरी रिकॉर्ड नहीं हुई और भाम पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि सदर कह रहे हैं कि उनके स्टाफ ने उनकी हदायत की पैरवी नहीं की। सदर आरिफ अलवी ने यह नहीं कहा कि अब ये कानून नहीं बना। सदर ने कहा कि जो लोग इस कानून से मुतासिर होंगे मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। इसका मतलब है कि ये कानून तो बन चुका है, नोटिफाई हो चुका है। उन्होंने तहरीरी तौर पर हुक्म जारी किया या नहीं किया या ज़ुबानी हदायत की। अगर ज़ुबानी हदायत की और 2-3 बार की तो इसकी कानूनी हैसियत नहीं होगी। कानून कहता है कि आपको तहरीरी हुक्म जारी करना चाहिए और अपनी राय तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड करनी चाहिए। अगर वो तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड नहीं होती और अभाम पैदा हो गया, बिल पर 10 दिन की मुद्दत गुजर गई और प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के पास चला गया
اور انہوں نے چھاپ دیا، یہ نوٹیفائی ہو گیا اور اب وہ قانون بن چکا ہے۔ صدر عارف علوی تو متاثر ہونے والے لوگوں سے معذرت کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ صدر عارف علوی کی معذرت قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، وہ یقیناً غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے، وہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں ان کی بات پر یقین کرنا چاہیے، لیکن کوئی ابہام تو پیدا ہوا ہے۔ گویا اگر انہوں نے کوئی زبانی حکم جاری کیا اور تحریری حکم نہیں دیا تو زبانی حکم تو قانون کی نظر میں حکم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے اس ابہام کی وجہ سے دن گزر گئے اور بل خود بخود قانون بن گیا، اور اب وہ قانون بن گیا۔ صدر صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ قانون نہیں بنا، اس میں کوئی سکم واقع نہیں ہوا۔ وہ تو معذرت کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو اس سے متاثر ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے ان کو بھی احساس ہے کہ جو بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے، قانون بن چکا ہے، آئینی تقاضے پورے ہو چکے ہیں، اب جو اس سے متاثر ہونے والے ہیں ان سے وہ معذرت کر رہے ہیں۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سینئر صحافی کی جانب سے کہا گیا کہ اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، نہ عدالت اس کا حق ہے، نہ عدالت کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ تحقیقات کرنے بیٹھے۔ یہ تو ایک مزید توہین ہوگی ایوان صدر کی کہ اگر عدالت کو اس پر تحقیقات کرتی ہے۔ عدالت کا یہ کام نہیں ہے۔ صدر جو بات کہہ رہے ہیں ہمیں ان کی بات پر یقین کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ابہام پیدا ہوا، اس ابہام کے نتیجے میں یہ بل قانون بن چکا ہے۔ اور انکوائری کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ بیڈ روم کے معاملات کی کہاں تک تحقیقات کریں گے، میاں بیوی کے معاملات میں کہاں تک جائیں گے، یہ صدر صاحب اور ان کے سٹاف کا معاملہ ہے۔ اگر تحریری حکم نہیں ہوا، انہوں نے زبانی خواہش کا اظہار کر دیا، تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ابہام پیدا ہوا، جس کو جتنا کھولیں گے اتنا ہی تعفن پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ بات بالکل باہر نہیں آنی چاہیے تھی۔ جس دن یہ خبر آئی تھی کہ یہ بل ان کو 7 تاریخ کو بھجوایا گیا اور 17 تاریخ کو 10 دن مکمل ہو گئے اور اس کے بعد یہ نوٹیفائی ہو گیا، 18 تاریخ گئی، 19 گزر گئی، آج 20 ہے۔ کاش صدر صاحب جس دن یہ بل واپس کرنے کا حکم جاری کیا تھا اس دن ٹویٹ فرما دیتے، تو اس دن انہوں نے ٹویٹ نہیں کیا۔ صدر 18 یا 19 کو ٹویٹ کر دیتے، 20 تاریخ کو انہوں نے ٹویٹ کیا۔ ہمیں ان پر اعتبار ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ابہام تو پیدا ہوا، کوئی غلط فہمی تو پیدا ہوئی ہے۔ دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی بل پر دستخط کی تردید کے بعد امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کی استدعا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن بھی حقیقی روح سے آئین نافذ نہیں ہوا، اب نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے۔ صدر بھی کہتے ہیں یہ میرے دستخط نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئے الیکشن کا اعلان نہیں ہو رہا اور اب دستخط کا نیا تنازع پیدا ہو گیا، بہتر ہے کہ سپریم کورٹ ہی دستخط کے معاملے پر از خود نوٹس لے کر فیصلہ کرے۔ آئین کا آرٹیکل 224 کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن ادھر ادھر کے آرٹیکل کا سہارا لے کر تاخیر کا اعلان کر رہا ہے۔ جہاں پر حکومت کو اپنے معاملات یا پھر اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا ہے وہاں پر وہ قانون کا اور آئین کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن جب سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے وہاں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ آپ فوری طور پر 90 دن میں الیکشن کروائیں تو آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اپنے اسی آئین و قانون کا یہ تحفظ کرتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کیا فیصلہ آتا ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا ممکن نہیں ہے، لیکن دوستو جس طرح کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے یہ کافی زیادہ پریشان کن ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔